वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ द्वादशोऽध्याय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परीक्षित जी का जन्म। शौनक उवाच हस्तस्थानोपसृष्टेन ब्रह्मश्रेष्ठोरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवाचेत् सप्रीत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धधानाना यस्य ज्ञानवदाच्युतः। सूत उवाच अपि फलद्धर्मराज पितृवदरञ्जयन प्रजा निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो तिष्ठपादाब्ज सेवया सम्पदः कृतमो लोका वैश्ये भ्रातरो वहि जम्बूदीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवङ्गतां किं ते कामासुरस्मारः मुकुन्द मनसोऽधिजा अधिजरोर्मृदं राज्ञः चोदितस्य यथेतरे गर्भगतो वीर स तदा भृगुनन्दन ददर्थपुरतं कञ्चित् दह्यमानोऽथ तेजसा अङ्गुष्ठमात्रमबलम् असुरपुरटमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तदिद्वास समच्युतं श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं शतजाक्षं ददापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमलकाभ्यां भ्रामयन्तं गदाङ्गुः अस्त्रस्तेजस्वगदया देहारविभुगोपति विद्मन्तं सन्निकर्षे पर्येक्षत इत्यसौ विधूय तद्वेयात्मा भगवान् धर्मकुब्बुधो विशतो दशमास्यस्य तत्रैवान्तर्गते हरि ततः सर्वगुणोदर्के शानुकूल ग्रहोदये जिज्ञीवंशधर पाण्डौ भूय पाण्डुलिभोजसा तस्य प्रीतमनः राजा विप्रैर्भोग्यकृपाभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलं हिरण्यङ्गां बहिर्ग्रामान् हस्तस्थानपतिर्वरान् राधासन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थपिता तमोचर ब्राह्मणास्तुष्टा राजानां प्रत्यान्वितां एष यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां गौरवर्धना दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थाप्येते रातो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभुविष्णुना तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहस्रवा भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान्। युधिष्ठिर उवाच अप्येषवंस्यां राजर्षेण पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता सिद्ध्यश्च साधुवादेन सत्तमा ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाको परिमानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा ईश दाता शरण्यश्च यथा योषीररसवि जिशोभितनितासानां दस्यन्तेर्विजज्जनां धनुनाम् अग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्दयो उतास इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्रविः विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव चक्षुर्वसु देवासौ सहिष्णु पितराविव पितामहः सभासाम्ये प्रसादे गिरिशोपमा आश्रय सर्वभूतानां यथा देवोरमाश्रयः सर्वसद्गुणमहात्म्ये एष कृष्णामनप्रतः रन्थदेवयोदारो यातेव धार्मिक धृत्याबलिसमः कृष्णे प्रहराद इव सद्ग्रह आहर्तैः शोषमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निग्रहीता सलीरिष भूधर्मस्य कारणात् तच्छकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत उपस्तृत्य मुक्तसङ्गः पदं हरे जिज्ञासितात्मयथात्म्यो मुनिर्व्यासः सुतादयो हित्वेदं नृपगङ्गायां यास्यत्यध्याकुतो भयम् इति राज्ञोपदृश्य विप्राजातकोविदा लब्धापचित्य सर्वे प्रतिजग्मो सुखानुगृहान् स एष लोके विख्यातः परिच्छेदित यत्प्रभु गर्भे तिष्ठमनुध्यायन् परिच्छेत नरेश्विह स राजपुत्रो बवृधे आशुशुक्ल इवोडुपः आफुर्यमाण पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वः यच्छमाणो स्ववेदेन ज्ञातिद्रोह जिहास्या राजा लब्धधनो दद्वान् मत्स्य कर्दण्डयो तदभिः
अभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोचितचोदिता धनं प्रहीणमाजगुर् उदिच्चां दिशभूरिश तेन संभृतसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रभिर्भीतो जिज्ञेस्मयितद्धरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा ज्याजेत्वादिजर्नृपम् उवास कश्चिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभिनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्धनोद्यद्भिर्वृतः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम शूल भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।